ang nagunang balita hatod kaninyo sa Panabo City Information Office. Alang sa atong balita karon. Padayon ang paghatag og libreng serbisyo sa katawhan sa pagpanguna sa opisina ni City Mayor Jose E. Relampagos. Inubanan sa nagkalain-laing buhatan sa lokal nga panggamahanan. Ang serbisyong barangay o Plan Kalinaw, programa sa lokal nga panggamahanan nga gipangusgan ni Mayor Joel sugod sa iyahang paglingkod aron maadtuan ang mga barangay ilabi na ang lagyong dapit alang sa pagpaambit og libreng serbisyo. Sa tuig 2025, ubay-ubay na ang mga barangay nga nakatagamtam sa libreng serbisyo sama sa medical check-up, tambal og bitamina, eye check-up, reading glasses, dental check-up o pagbunot sa ngipon. Veterinary services, late registration of birth certificate, death certificate o uban pa. Konsultasyon alang sa job vacancies o uban pa. Alang sa schedule sa maong programa, mamahimong i-follow ang Mayor Jose Joe Relampagos Panabo City, Davao del Norte o Panabo City Information Office Facebook page. Kinay si Dali Amag alang sa Balita Karon.